आपण समस्त को स्वागत करुछि मु स्मिता लर्निंग पाइपलाइन चैनल को आमे जानिछंती ए चैनल ले आमे विशेष व्यक्ति मानकर जीवनी विषय जानती आज वीडियो रे सेही भली जणे विशेष व्यक्ति जीवनी जानिबा मात्र 10 धाड़ी रे आरंभ करिबा। हरगोविंद खुराना जनवरी 9 1922 मसीह ब्रिटिश भारतर पंजाब मुल्तान एक ग्राम रायपुर रे जन्मग्रहण करथिले। से लाहोर पंजाब विश्वविद्यालय विज्ञान रे स्नातकोत्तर एवं समान विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री हासिल करथिले। से पीएचडी हासिल करबाको 1948 मसीह लिवरपूल विश्वविद्यालय को जाइथिले। तांकर पीएचडी समाप्त करिबा परे से स्विट्जरलैंड ईटीएस जूरिच रे पोस्ट डॉक्टरल गवेषक भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରୋଫେସର ଭ୍ଲାଡିମିର ପ୍ରେଗୋଲଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 1960 ଦଶକରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଜିନ୍ ସଫଳତାର ସହ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଜେନେଟିକ୍ସ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ସଫଳତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା। 1968 ମସିହାରେ ଖୁରାନା ରୋବର୍ଟ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହୋଲି ଏବଂ ମାର୍ଶାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନାଇରେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଜେନେଟିକ୍ କୋଡର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫିଜିଓଲୋଜି କିମ୍ବା ମେଡିସିନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଟ୍ୟୁବରେ କୃତ୍ରିମ ଜିନ୍ ସିନ୍ଥେସାଇଜ୍ କରିବାରେ ଖୁରାନା ପ୍ରଥମ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜେନେଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜିନ୍ ଥେରାପି ସହିତ ଆଧୁନିକ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ନଭେମ୍ବର 9 2011 ମସିହାରେ ହରଗୋବିନ୍ଦ ଖୁରାନାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। वीडियोटी केमती लगिला मते कमेंट करके जणेबे। वीडियो जदि भलो लगिला वीडियो टिके लाइक कर देबे, वीडियो को अनुचित शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखितांतु। वीडियो अपलोड हेल नोटिफिकेशन पहुंचीबा मिसिकी जानि परिबा महापुरुषंग जीवनी विषय रे। ताले रहूची देखा आगामी वीडियो रे। नमस्कार।